नमस्कार आपणको बीबी न्यूज रे स्वागत। आसंतु आमे जानिबा सबु स्वतंत्र और सठिक खबर। समस्त नूतन अपडेट पाई आम सहित रुहंतु। नवीन निज चक्रांतरे निजे फसीगले। नवीन बाबू 24 वर्षर शासन रे राज्यर विकास बदल विनाश कले। गणतंत्र को ध्वंस करी ओडिया अस्मिता को विपदरे पकाइले। मंत्री विधायक मंच तले छिड़ा हेले, अथच सभा मंचरे सीएमओ अधिकारी नेतृत्व नहीं भाषण देले। भोट पाई नवीन जो हीन चक्रांत करथिले से चक्रांतरे निजे ही फसीगले। ओडिया जदि कष्ट पाइब तेबे सरकार निश्चिंत परिवर्तन करिब। एणु लोके 2024 रे उचित जवाब दे सरकार परिवर्तन कले। पूर्वतन मुख्यमंत्री तथा बीजेडी सुप्रीमो नवीन पट्टनायक को टार्गेट करी एमिति किछि कड़ा कथा कहिसंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। जीत रे अटल नर्सिंग संघ शुक्रवार ठारू जरूरीकालीन सेवा ठप पाई चेतावनी। राज्य सरकार एस्मा को अणदेखा करी नर्सिंग संघ पक्षरु राज्यव्यापी द्वितीय दिन में आंदोलन जारी रही। सरकार सहित आलोचना विफल हेबा परे गुरुवार नर्सिंग संघ पुणी आंदोलन करिछि। 10 दफा दाबी नहीं नर्सिंग कर्मचारी माने कार्यबंद करिसेंती। जदि गुरुवार सुधा कौनसी प्रतिश्रुति न मिले तेबे शुक्रवार ठारू जरूरीकालीन सेवा बंद करने नर्सिंग संघ पक्षरु चेतावनी दिया जाइछि। बुधवार लोकसेवा भवन में सचिवों सहित आलोचना होइथिला, मात्र एही आलोचनारू कौनसी निष्कर्ष बाहरी पारि नथिला। सरकारक सह आलोचना विफल होइथिला, फलरे नर्सिंग कर्मचारी आंदोलन जारी रखिछंती। सुना दर 70,000, रूपा लक्षे टपिला। गत किछि दिन मध्यरे सारा देश में सुना महंगा होइथिबा बेले स्थानीय बजार में मध्य ताहार प्रतिफलन देखिबाको मिलिछि। केवल सुना नुहे, रूपा मध्य महंगा होइछि। बुधवार 22 क्यारेट सुनार 10 ग्राम पिछा दाम 70,000 टंकार स्तर अतिक्रम करिछि। गोटिए दिन में सुना 600 टंका महंगा होई 70,600 टंका होइछि। गहना दुकान गुड़िकरे बिक्री हेउथिबा अलंकार गुड़िक 22 क्यारेट सुनारे तैयारी होइथाय। सेहीपरि 24 क्यारेट सुनार दाम 660 टंका वृद्धि पाई 77,020 टंकार पहुंची। सुना कॉइन और बार गुड़िक 24 क्यारेट रे उपलब्ध होइथाय। बुधवार रूपार केजी पिछा दाम 3,000 टंका वृद्धि पाई 1,01,000 टंका होइछि। चलित मास आरंभ में रूपा केजी पिछा 92,000 टंका थिला। गत 25 दिन भितरे ताहा 9,000 टंका महंगा होइछि। पारासिटामोल समेत 53 औषध गुणात्मक परीक्षार विफल। सीडीएसईओ रिपोर्ट। पारासिटामोल टैबलेट गुणात्मक परीक्षण में विफल होइछि। एहा व्यतीत कैल्शियम एवं विटामिन D3 सप्लीमेंट्स, डायबिटीज बटिका एवं उच्च रक्तचाप औषध सहित 50 रु अधिक औषध नियंत्रकों द्वारा करा जाउथिबा गुणात्मक परीक्षण में विफल होइथिबा जणा पड़िछि। गुणात्मक परीक्षण में विफल होइथिबा औषधर तालिका भारतीय औषध नियामक सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन सीडीएसईओ प्रकाश करिछि। मोदी को कड़ा टार्गेट करी एमिति कहिले केजरीवाल। गुरुवार आम आदमी पार्टी जातीय संयोजक तथा पूर्वतन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपरे बर्षिछंती। से दिल्लीर काम ठप कराइबा पछरे मोदी हाथ रहितिबा अभियोग करिसंती। दिल्ली विधानसभार स्वतंत्र अधिवेशन को संबोधित करिबा बेले केजरीवाल कहिसंती जे मोदी बहुत शक्तिशाली, विपुल अर्थ अछि, किंतु मोदी भगवान नुहंती। से कहिथिले जे एही दुनिया रे भगवान अछंती, किछि शक्ति अछि जहाँकि मो सहित अछि। मु सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देउछि। देश को मिलिला 3टी नुआ सुपर कंप्यूटर, मोदी कले उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3टी परम रुद्र सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम एवं पाणीपाग और जलवायु पाई एक हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम रो उद्घाटन करिसेंती। एही अवसर रे मोदी कहिसेंती जे सुपर कंप्यूटर निर्माण क्षेत्र में भारत एबे विश्वर एक अग्रणी देश। देश में 2015 रे नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन आरंभ होइथिला। आमे एठारे न अटकी क्वांटम कंप्यूटिंग क्षेत्र में भी देश काम करुछि। ए क्षेत्र में नेशनल क्वांटम कंप्यूटिंग मिशन सहायक हेबो। टेक्नोलोजी क्षेत्र में देशर विकास देशर साधारण लोकंक विकास को त्वरान्वित करिवो बोली से कहिसंती। कृषि आईन टिप्पणी पाई क्षमा मागिले कंगना। बीजेपी सांसद कंगना रनावत 3 कृषि आईन फेराई आनिबा टिप्पणी को नहीं विवाद हेबा परे एवं बीजेपी उपरे विरोधी तीव्र आक्रमण परे आज कंगना एथिपाई क्षमा मागिछंती।
ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି ସେ ଏବେ ବିଜେପିର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ମତ ଦଳର ନୀତି ଆଧାରରେ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ସେ ସଚେତନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଗତ କିଛିଦିନ ଧରି ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ମୋତେ କୃଷି ଆଇନକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଗଲା ଏବଂ ମୁଁ କହିଲି କୃଷକମାନେ କୃଷି ଆଇନ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ଉଚିତ। ମୋ ଟିପ୍ପଣୀ ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଯଦି ମୋ କଥା କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି ତେବେ ମୁଁ ମୋ ବୟାନ ଫେରାଇ ନେଉଛି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଙ୍ଗନା ରନାୱତ। ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା ସାଉଦି ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା, ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ 30 ବର୍ଷ ଜେଲ୍। ଏକଛତ୍ରବାଦ ଓ ନିରଙ୍କୁଶ ଶାସନର ଏକ ନମୁନା ସାଉଦି ଆରବରୁ ମିଳିଛି। ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସମାଲୋଚନା କରିବା ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଛି। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡକୁ ବଦଳାଇ ସାଉଦି କୋର୍ଟ 30 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ମହମ୍ମଦ ଅସ୍ ଘମାନ୍ଦି ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସେ ସାଉଦି ସରକାର ଓ ରାଜା ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ସଲମାନଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର କେବଳ 9 ଜଣ ଫଲୋଅର୍ସ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ ସେ ସାଉଦି ସରକାର ଓ ରାଜାଙ୍କ ନୀତି ବିରୋଧରେ ଲେଖିଥିଲେ। ତେବେ ସେ ଉଗ୍ର ଇସଲାମୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ଆତଙ୍କବାଦକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମାମଲାରେ ତାଙ୍କୁ ଜୁନ 2022ରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ସାଉଦି କୋର୍ଟ ଜୁଲାଇ 2023ରେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଇଥିଲେ। ଆଜି ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡାଦେଶକୁ ବଦଳାଇ 30 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଇଛି। ଅନେକ ମାନବାଧିକାର ସଂଗଠନ ଏନେଇ ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ରାସ୍ତା ଉପରେ ତୋରଣ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ସମୟ ଯେତିକି ପାଖେଇ ଆସୁଛି, ପୂଜା ଆୟୋଜକ କମିଟି, ପ୍ରଶାସନ ଓ ସରକାରଙ୍କ ଚିନ୍ତା ସେତିକି ବଢ଼ୁଛି। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ମାଙ୍କ ପୂଜା ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ସବୁ ସ୍ତରରେ ଉଦ୍ୟମ ହେଉଛି। ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପରେ ନବରାତ୍ରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ସାଜସଜ୍ଜା କାମ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ବଡ଼ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ତୋରଣ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏନେଇ ଆଜି ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 5 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ରାସ୍ତା ମରାମତି କାମ ସରିବ। ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ସଚିବ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଏନେଇ ଅବଗତ କରିଛନ୍ତି। ଆଭାସୀ ଜରିଆରେ ପୂର୍ତ୍ତ ସଚିବ ହାଜର ହୋଇଥିଲେ। ରମାଦେବୀରେ ନାକ୍ ଟିମ୍। ରମାଦେବୀ ମହିଳା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିବା ନ୍ୟାସନାଲ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ରିଡେସନ କାଉନସିଲ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳକୁ ଆଜି ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଫେସର ମୃଣାଲିନୀ ଫର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡିଜଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆସିଥିବା ପ୍ରତିନିଧି ଦଳରେ ପ୍ରଫେସର ବିବେକ କୁମାର, ପ୍ରଫେସର ନିରାକାର ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ, ପ୍ରଫେସର ସୈୟଦ ଅବଦୁଲ ହାଫିଜ ମଇଉଦ୍ଦିନ, ପ୍ରଫେସର ରେଖା ଅଗ୍ରୱାଲ ସଦସ୍ୟ ରହିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଫେସର ଏନ୍ ବାସୁକି ରାଜା ସଦସ୍ୟ ସଂଯୋଜକ ରହିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବାହ୍ନରେ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ପହଞ୍ଚିବା କ୍ଷଣି ନାକ୍ ଟିମ୍ର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଭବନକୁ ପାଛୋଟି ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର ଅପରାଜିତା ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ସହ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଧନ୍ୟବାଦ।